Yung wala pa pong medal, sir, ano? 21 kilometer. Andun din yung 21, sir, pasok ka na po dito. Wala. Eh, 3 kilometers sa Legazpi po. Hindi ko kaya. Ako yung susuko. Tara, boss. Yo. Limate na? Limate na, boss? Medal mo po. Third overall lang, pare. Tutukan nyo lang. Hindi. Talakbog na idol, mga boss. Tupalo na yung medal para sa retrato may nakitang medal. Kaya ka lang po. Buhanin nyo lang po ulit yung medal. Kasi tupalo ang medal niya. Okay. O sige, ibalik mo na lang, sir. Paano? Ano nga medal? Yung mga, sir, medal po, ano po? 1 kilometer. At 10 kilometer, dito na po. Luta naman. Sobrang dulo. Pero nagtukad talaga mo. Wala na, nandiyan na yun, 4 na aso. Sige po, start na po tayo. Go, 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 go na po. Sige na, para deal po. Sige na po, go na po tayo. Sige na. Go na po tayo. Go, doon na po kayo dadaan. Sige, 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 sige. Go, 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 go. Luna, dali! Luna, come here! Come here, Luna! Dali, Luna! Luna, come here! Luna, dali! Dali! Luna, come here! Dali! Luna, come here! You're good! Boss! Ah! Saan daw? Ikot ata! Ha? Lampas tong 1 km, boss! Saan daw? Nice, boss! Wala pa tayong marshal! Sobrang 1K ito, boss! Ang bantay. Lagpas ka ni boss, Saudi eh! Ha? Ah! Huwag ka dyan, boy! Turn around the boss! Ah! Dali, Luna! Magara ako! Hi guys. Oray ka ni boss! Ah! Mama ko. Hindi man po yan. Sorry po, sorry po.
kilometer runner. Tama dito. Dito ka na po, sir. Medal. Runner, medal. Another runner. Dog runner. Woo! Second place. 001, bib number. Yan lang po. Sandali. Hawak mo sir, medal ng parang amazing! Yung sa... Dito po. Yes! Dito yung 1 kilometer runner. There's a dog. Ay sir! Congratulations! Mukhang nahirapan tumakbo yung may nag-aalaga. Woohoo! Another runner! Woo! 5 kilometer, 00. 89. Ma'am, dito na. 5 kilometer. Conqueror, 5 kilometer Conqueror. Medal. Day 1, boss. Another runner approaching. Woo! Oh, wow! Woo! 21 kilometer. Finisher with a bib number of 0210. Woo! Congrats! Update lang mga boss. Kakatapos lang ng race namin. Second place lang ang kinaya. Though okay naman yung takbo. Problema lang, hindi siya tumae this time. Problema, nabunggo niya yung isang driver ata yun. Nag-aabang lang. Nasa gitna naman kasi yun. Di man lang tumabi. Nabunggo niya mga boss. Hindi twice niyang nabunggo. Kaya yun, na-delay namin. Pero ang bilis nung nanalo. Congrats sa'yo, idol. Maliit lang yung ano niya. Nakausap ko nga kanina. Ang breed daw doon is Chihuahua mixed French Bulldog. Ang galing bilis. Sprinter yung asong yun. Anyways, good luck. Ay, good job. Good job, Luna. Good job. Good job. Second. Kahapon, 6th place. Ayaw niya nga mag-eat. Ayaw niya nga, oh. Say, Luna, please eat. Luna, eat this. Kahit ayaw, sige. Luna, pilitin mo kainin. Luna, try to eat it. For Kaiju. Oh, look for more. Awarding na kayo? Luna! The name of your dog, sir? Hello, Luna. Congrats. Black card, party in the backyard. Shawty got the black bra showing. Tatted up, ass fat and Para day 1 mga boss. Dagdag sa collection. Thank you. Ano mga previous ano natin. Yes sir.